जोहार गे सानाम हदीस टीवी रे ᱧᱮᱧᱮᱞᱤᱭᱟᱹ को ᱤᱧ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱨ ᱵᱮᱥ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱲᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱞᱩ ᱢᱟᱴ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱞᱩ ᱢᱟᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱩ ᱢᱟᱴ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ आलू चाषी को नित आलू बैसव हेना अब चेका आलू को बैसवदा से बाको बैसवदा नगना नित बन कुली बड़े हता को नोडे मिटन कृषक हेनाया नुन कृषक के बन कुली हता अच्छा दादा अपनारा ये आलू बसाচ্ছেন এই आलू बसानोर प्रक्रिया प्रश्ने যদি আপনারা বলেন आलू बसानोर प्रथम प्रस्तुति माटिके तैरी करा भालो करे माटी तैरी करार पर शेष चाषेर आगे चापान दिए दिया चापान देওয়ার पर एबार बीज शोधन करे बीज के बसानो प्रथम बीज शोधन करते हैं हाँ शोधन करे बीजटाके बसानो है तारपर बसानोर पर मोटामुटी 12 থেকে 14 दिनेर माथाय একটা জল দেওয়া হবে তারপরে চারা বেরিয়ে গেলে তখন তাকে খুঁড়ে যদি না জল চারা বেরোয় আরেকবার জল দেওয়া হবে তারপর তাকে খুঁড়ে প্রথম মাটি দেওয়া হবে কেউ একবারও মাটি দিয়ে দেয় আবার কেউ দুবারও দেয় এই হচ্ছে প্রথম স্টেজে আলু বসানোর ইয়েতে আপনার বিঘাতে কি রকম খরচ পড়বে তা বিঘাতে মোটামুটি এখন যা লেবার টেবার নিয়ে হাবি জাবি যা চাপানের দাম সার খোল ওষুধ নিয়ে প্রায় 30,000 টাকা খরচা আছে 30,000 টাকা খরচা আছে এক বিঘে জমিতে আপনার কত আলু কত ফলন হবে খুব জোর হয়েছিল হাইয়েস্ট গড় 100 প্যাকেট 100 প্যাকেট খুব ভালো হলে 100 প্যাকেট হবে 100 প্যাকেট হয় খুব ভালো হলে না হলে 80 প্যাকেট হবে কমা হলে 80 প্যাকেট হবে ভালোর উপরে হলে 100 প্যাকেট হবে 100 প্যাকেট আপনার ওটা দামের উপর নির্ভর করছে দামের উপর নির্ভর করছে লাভ লোকসান দামের উপরে এখন যদি এই যে মাঠে যদি আলু ফলন প্রচুর হয় চাষ বেশি হয় যদি মাঠে যদি যখন আলু উঠবে তখন যদি বলে 200 টাকা বস্তা তাহলে চাষির মরণ হয়ে যাবে তাছাড়া কিছু নেই 100 প্যাকেট আলু 20,000 টাকা दाम और हमार खर्चा हो गया 30,000 टाका तो दिला इनका नितो दो बन चला जहाँ को आलू को बैसे तो उनको ठीक बन चला अच्छा नोकना अब बन हेकना नुको हेकना अबरेन गे सांतार बुया आलू को बैसेदा नोकना चेलेका को बैसेदा चेलेका बाको बैसेदा कटी हेकना नेलता बन पे अच्छा 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 भाई कड़ी जुदी रोल लेकन को भगिया या नोडे कना नोआ दो तीन हाथ कते कना चिली पे कराव करा ये दो कना तार माने 5.5 हाथ में ना 5.5 हाथ कते आदो ओना गांडे ते दो कना तीन तोपात पे चिली दा आ तो मीन हाथ तोपात ओना चिली पे बना दा आलू जहाँ पे बैसो आलू दो तीन तोपात आलू पे बैसो चार अंगुल तोपात अच्छा पे नोडे दो जौन कामी के पे हेजना तो ओ उनीता पे किसर अच्छा तीन कते मजूरी पे नाम गया 1200 टाका बार की चावल 1200 टाका बार की चावल अच्छा ठीक गया नोय आलू को बैसेदा पे आलू हासा माठ दो गोटा गे आलू को या बैसव कदा से बैसेदा को हानको माठ को मीन आमदा हर जहाँ दिसम रे आलू चाष बनवा तो उनको दो बाको बड़ा चेका आलू को बैसवा से बाको बैसवा कड़ी नुको नोडे हेना को नुको साला कड़ी बन रॉल लगे अच्छा आपे दो जो नोडे किसड़ा कमी के पे हेजना अदो नोनका आलू तो रोहड़ कना तो अदो नोनका आलू गेट कते पे बैसो गया अदो या तीन तोपात पे बैसोदा 4 अंगुल तोपात अच्छा दादा আপনি একজন কৃষক আচ্ছা এই আলু বসাচ্ছেন আপনারা আলু এখানে এমনি কত বিঘে করে আপনারা চাষ করেন মোটামুটি করে আমি মোটামুটি বিঘে 5-6 করি বিঘে 5-6 করেন
আপনার এই আলু বসাতে প্রতি বিঘেতে কিরকম খরচ আছে? আমার এই পুরো মোটামুটি কম কম করে মোটামুটি 30,000 টাকা খরচা আছে। 30,000 টাকা খরচা আছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, লেবার মজুরি, এই লিভার, আলু সার, টালু, সার আলু টার বীজ, ইত্যাদি। হ্যাঁ, হুম। ছিঁচ, জলকর, হ্যাঁ, ট্রাক্টর খরচা, আবার তোলা খরচা করে আমরা কিছুই পাই না। তবে চাষ আমাদের করতে হয় এই কারণেই যে নিয়ে জমিগুলো তো আর একেবারে কাউকে দিতে পারবো না, লোকসান করে আমাদের চাষ করতে হবে। আপনার বিঘেতে আলুর কিরকম ফলন হয়? আমাদের বিঘাতে আলু মোটামুটি ধরুন ওই 80 থেকে 90 খানা মতন ফলন হয়। 80 থেকে 90 খানা মতো হ্যাঁ। ফলন হয়। হ্যাঁ, 20 কাটায়। 20 কাঠায়? 20 কাটায়। আচ্ছা। হ্যাঁ, 20 কাটায়। তাতে আমরা সামনেবার দাম পাইনি। হ্যাঁ, 350 টাকা করে মাঠের দাম ছিল। হুম। তাতে আমাদের লোকসানই হয়েছে। এই লোকসান হলেও আমাদের লোকসানটা সহ্য করে আমাদের বাবা জমি চাষ করতে হচ্ছে। কত দাম হলে পরে আপনারা এই যা খরচা করতে হয়েছে? এই মোটামুটি ধরুন কি বলে, যদি 500 টাকা যদি মাঠে বাজার হয়, হুম। মানে ন্যাংটা আলু, হুম। তাহলে মোটামুটি আমাদের হয়তো কি বলে, হ্যাঁ, ও হয়তো কি বলে বিঘে হয়তো 10-15 হাজার টাকা বিঘে 10-15 হাজার টাকা থাকবে থাকবে। যদি 500 টাকা বাজার 500 হয়। টাকা যদি বাজার হয়, আর যদি 500 টাকার নিচে হয় তাহলে আমাদের তাহলে লোকসান। আপনাদের লোক। হ্যাঁ, লোকসান। যদি 350 টাকা বাজার হয় তাহলে আমাদের বিঘে 15,000 টাকা করে লোকসান আছে। এই কৃষক দাদার কাছ থেকে আপনারা মতামত আপনারা জানলেন আলু চাষ করতে গিয়ে ওদের কি অবস্থা না হ্যাঁ। অবস্থা, আমাদের অবস্থা কিরকম খুবই করে শোচনীয়। কত ফলন হয় না ফলন হয়। আমরা এখানে কাজ করছো, আলু বসাচ্ছ? ᱦᱮᱸ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱫᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱮᱠᱵᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ, ᱥᱤ ᱞᱟᱹᱦᱩᱫ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ, ᱴᱨᱟᱠᱴᱟর ᱛᱮ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱢᱟᱴᱷ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱨᱟᱠᱴᱟর ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱧᱮᱞᱫᱟ। ᱟᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱮᱫᱟ। ᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱩ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ, ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱞᱩ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱩ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ। उनको कोठे निये कथा करे को लई सदरदा नय को कमी कना। अरे काज करो तो ये चापा दाओ। তোমরা এই আলু যে বসাচ্ছ, আলু হচ্ছে কত কত অন্তর হচ্ছে আলু বসাচ্ছ? চার আঙ্গুল চার আঙ্গুল পর পর হচ্ছে তোমরা আলু বসাচ্ছ। হ্যাঁ 4 আঙ্গুল পর পর আলু বসাবো। अच्छा नॉय पे नेल तबना चेक लेका हुयुग कना नॉय कमी रखो आलू को बैसो तो कदा और आलू बैसो पर हुयुग कना बार धरे खन को तेंदा नॉय पे नेल तबना मांग ते हुयुग कना ओने नाहेल ते हुयुग कना को और कते को दाग कते हुयुग कना नॉय उन कटु अंतर आलू को बैसो कदा ननुका को दपाल दी दा नेल दपे नौका गे हुयुग कना आले दिसम ना हुयुग कना आलू चाष को हुयुग कना। जहाँ दिसम करे आलू बनुआ आपे हयतो बापे बाड़ाय ताबना आलू चाष ओका लेकारे हुयुआ नय पे नेलियामे ताबना उदु आपे कनाले नोआ धारे बहेर बन नेलियामे दो नोना बहेर दो मशीन ते आलू को बैसो कदा मशीन ते को एम कदा मशीन ते को दपाला कदा आर मी धारे बन नेले हो किरा अंते दो तीटे आलू को बैसो दार कुडी तो को दपाल दा अर्थात बाल लेखा थे आलू बैसो दो गानोआ नोना आलू बैसो मारांग चापान को एम कदा आबार हुयुग कना नॉय ड्रेन को कुराव काते दाग को एमा चापान को एमा रान को एमा तारपरे तो हुयुग कना आलू ना फलन दो चेक लेका हुयुआ से बांग आबो कृषक मोचा खन बन आंजम केदा अकय दो भागी चाष दाड़े एखाने ताहले कना 100 बस्ता आलू हुयुआ 1 बस्ता समान 50 केजी उनका 100 बस्ता हुआ और जहाँ कटी बड़ी चाषी कनाय भागी तदारकी बाय करा दाड़े कदा उनिया दो 70 खाना 80 खाना आलू हुआ और दाम हबन आंजम केदा और चेक लेका लाभ ताहेना उना बन आंजम केदा और आबोरेन जहाँ सान्ताड़ आदिवासी को उना आलू बैसो ना कमी रे लगाओ कना को उनको को चेक लेकान मजूरी चेक लेकान बांग नोआ बन आंजम केदा नोआ खबर से नोआ संदेश आंजम कदे जहाँ को हुदिस टीवी बन नेलदा चेक लेका बन बुझाव केदा चेक लेका बाबन बुझाव लेदा भागी से बड़ी हुदिस टीवी ना कमेंट बॉक्स रे ऑल काते अवश्य बाराय चोन तावन पे मान खान हुदिस टीवी पाटा खोज सानाम कोगे जोहार।